कृषी उत्पन्न बाजार समिती मालेगाव, नाशिक। दैनिक बाजारभाव दिनांक 26 मे 2025 वार सोमवार। मका कमी 1503 रुपये, जास्त 2152 रुपये, सरासरी 1955 रुपये। गहू कमी 1500 रुपये, जास्त 2826 रुपये, सरासरी 2500 रुपये। बाजरी कमी 2101 रुपये, जास्त 2881 रुपये, सरासरी 2280 रुपये। ज्वारी कमी 1000 रुपये, जास्त 2617 रुपये, सरासरी 2241 रुपये।